arahan dan juga memberikan kalimat kepada para pemimpin. Tadi di awal Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arsahu rabbul ilah. Di dalam kitab daripada akidah Imam Ibnu Ashir, beliau menjelaskan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang mengatakan semua hal dunia dan ukhrawi, yang mana dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arsalahu rabbul ilah, itu kalimat tersebut mengumpulkan sir, yang mana dengan sir tersebut akan menerangi dan juga memberikan cahaya pada hati-hati orang-orang yang membacanya. Maka la ilaha illallah merupakan kalimat yang dilazimkan dan diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu sebagaimana dalam kitab akidah Ibnu Ashir. هذه النصيحة تتلخص في كلمة واحدة. Nasihat beliau akan disampaikan dengan satu kalimat. هي أن الله عز وجل جعل للمؤمنين في هذه الدنيا 3 أنهار يتطهرون بها. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang yang beriman 3 anhar, 3 sungai ataupun kali bagi orang-orang yang beribadah atau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. فإذا جاءوا الله عز وجل طاهرين أدخلهم جنات النعيم، ومن جاء ملوثا أو متسخا بشيء لا بد أن يطهر بالنار، لأنه لا بد إما نار التوبة في الدنيا أو نار جهنم يوم القيامة، ولا يدخل الجنة إلا من كان طاهرا. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya orang apabila dia bersih daripada dosa-dosa dan noda-nodanya, daripada sifat-sifat yang tidak baik, maka dia akan dimasukkan kepada jannatin na'im. Dan tapi apabila dia masih dalam keadaan kotor berlumuran dengan dosa, maka dia akan dicuci terlebih dahulu. Dicuci ada kalanya di dalam nar jahannam, atau dicuci dengan nar dunia, yaitu dengan diuji dengan beberapa ujian-ujian untuk menghilangkan daripada dosa-dosa orang yang beriman tersebut. ولهذا قال أئمة هذا الشأن أئمة السلوك طريقة المحمدية هي الطريقة لا تكون إلا محمدية، لأن الشريعة يقابلها الطريق. الشريعة هي ما أمر به وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريقة هي عمل ذلك. علماء الطريقة هم الذين علموا الناس كيف يعملون ذلك، ماشي فقط الأوامر والنواهي في الأشياء الظاهرة والواجبات والمحرمات، بل كذلك في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات، الأوامر العامة والنواهي العامة التي لا دخلت. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya a'immah thariqah, para imam-imam pemimpin daripada tasawuf, menjelaskan bahwasanya thariqah semua itu adalah Muhammadiyah, artinya diintisabkan, dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya thariqah tasawuf itu adalah melaksanakan apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang dijauhi, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya apabila seorang itu melakukan amaliyah thariqah, baik itu berupa amaliyah suluk, berupa akhlak ataupun muamalat, maka semuanya itu harus mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الصحابة استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أقواله وأفعاله وعمله فقط، استفادوا حتى شعوره ومحبته، ما يحبه وما يكرهه، واستفادوا حتى ما يرضاه وما لا يرضاه، وما يغضب له وما لا يغضب له، وما يسره وما لا يسره، وسمته وأحواله وتقلباته في أحواله كلها. حتى قالت أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أشبه سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قالت سيدتنا عائشة: ما رأيت أشبه سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في كل واحد منهم كان تشمل قلبه، وصدورهم قد اتصلت بصدره. سيدنا أنس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا وكان لا يأكل الدباء القرع، كان لا يأكله. قال الحديث الصحيح ثابت أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدعاهم غلام، استدعاهم
الخيار قال استدعانا ودخلنا عنده فطبخ لنا قديدا بالدباء وكنت لا أحب الدباء ولا أكلها فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه صرت أحبه مش صرت أكله صرت أحبه. هذا التقلب ديال القلوب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف عندهم بل انتقل إلى قلوب التابعين وانتقل من التابعين إلى قلوب التابعين وهكذا إلى يوم الدين. Awalnya saya menjelaskan bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak melulu hanya ucapan, tidak hanya pekerjaan, tidak hanya kemudian merupakan hal-hal yang berupa ahwal semata, akan tetapi di dalamnya juga ada ilmu rasa, syu'ur, kemudian ada simat, yaitu adalah tanda-tanda daripada hal-hal yang merupakan isyarat-isyarat dari Rasulullah, dan juga ilmu yang berkaitan dengan keadaan batin, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak tampak dari secara kasat mata. Dan imam Thariqah itu mengajarkan tentang hal tersebut. Oleh karena itu sejak pada zaman sahabat Rasulullah SAW, sahabat itu tidak hanya mengikuti pada ucapan perintah dan ucapan pekerjaan, ataupun tidak hanya sekedar tingkahnya Rasulullah SAW, tapi beliau itu tidak hanya sekedar ittiba, tapi juga beliau mahabbah. Beliau mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian merasakan seperti halnya beliau mendapatkan pencerahannya dari Rasulullah SAW. Seperti halnya Sayyidatuna Aisyah ketika mengatakan bahwasanya aku tidak melihat Rasulullah SAW lebih mirip di antara orang-orang di sekitarnya, melainkan seperti halnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul. Begitu pula dikatakan bahwasanya aku melihat bahwasanya Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar itu beliau ahwalnya, keadaannya, tingkahnya sama dengan Rasulullah SAW. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik, beliau adalah seorang kecil yang kemudian mengikuti Rasulullah SAW sejak usia 10 tahun, dengan dibawa oleh seorang ibu, yaitu adalah Ummu Sulaim, ibu beliau. Kemudian beliau ini melihat Rasulullah SAW memakan terhadap duba. Duba itu bahasa Indonesianya labu, ya labu parang. Nah itu sahabat Anas bin Malik itu kemudian suatu saat kemudian berkunjung pada suatu tempat di mana di tempat itu disediakan yang namanya labu parang itu. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan bahwasanya aku tidak menyukai terhadap labu parang ini, tapi karena Rasulullah SAW itu memakan dan juga melakukan ataupun mengkonsumsinya, maka beliau mengatakan bahwasanya aku memakan ini karena cinta kepada Rasulullah SAW. وما دمنا فتحنا القوس في هذا الباب في باب معنى الطريقة ومعنى التصوف لا بد أن نختمه بأمرنا، لأن بعض الناس يعتقدون بأن الطريقة مشتقة من مؤنث الطريق. الطريق لا مؤنث لها. طريق الحمار كاين الحمار، ولكن الطريق ما كايناش الطريق. طريقة في اللغة العربية أصلها هي النخلة المستقيمة الممتدة في السماء، لأن الطريقة تربط ما هو أفقي بما هو عمودي، تربط الأرض بالسماء، تربطك بالله عز وجل. هي طريق التي رمز إلى هذا الرابط، رمز. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو كان عملهم الصالح صاعدا لكانت الرحمة نازلة. Saya menjelaskan bahwasanya dalam masalah thariqah ini beliau menjelaskan bahwasanya banyak yang memahami bahwasanya thariqah itu adalah muannas dari thariqah, akan tetapi thariqah itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang dipanjangkan ataupun diulurkan dari langit menuju kepada makhluk yang ada di bumi, sehingga orang yang mengikuti thariqah itu naik daripada bumi menuju ke langit, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa allau istaqamu 'ala thariqati asqainahum ma'an ghadaqa, bahwasanya barang siapa itu istiqamah konsisten di dalam mengikuti thariqah, maka orang tersebut akan dicurahi dengan rahmat-rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba kemudian menuju kepada Allah, mencari daripada ridhonya Allah, menuju pada Allah, maka rahmatnya Allah turun. Itulah yang maksud daripada thariqah. نغلق هذا القوس ونصل إلى ما كنا نريد. يقول من قواعد
القواعد التي اتفق عليها أهل الطريقة جميعا، أئمة التصوف جميعا، أن أول الطريقة وآخرها متحدتان، هي التوبة. التوبة هي مبتدأ الطريق وهي نهايته. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya kita sekarang membahas tentang hal yang menjadi pokok pondasi daripada thariqah. Para imam-imam thariqah, para ahli tasawuf menjelaskan bahwasanya semua daripada level pertama daripada thariqah ataupun ilmu tasawuf itu adalah taubah. التوبة هي التزكية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بماذا تزكي نفسك؟ بالتوبة. تتوب من الكبائر، ثم تتوب من الصغائر، ثم تتوب من كذا، ثم تتوب من كذا، ثم تتوب من كذا. لماذا تتوب وتجديد التوبة؟ لأنك تحاسب نفسك. لو لم تحاسبها لما تبت. Yang namanya thariqah itu adalah tazkiyatun nafs, membersihkan daripada kotoran di dalam batin, di dalam jiwa kita. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, fa amma man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Beliau mengatakan wa qad khaba man dassaha. Beliau mengatakan bahwasanya yang qad aflaha man zakkaha. Beliau mengatakan bahwasanya betul-betul beruntung di dalam Al-Quran, betul-betul beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Kemudian sangat merugi bagi orang-orang yang tidak kemudian membersihkan terhadap jiwanya. Bagi yang membersihkan jiwanya, dia akan naik pada makam yang tinggi. Maka beliau mengatakan bahwasanya taubat itu adalah merupakan pintu gerbang daripada ilmu tasawuf. Taubat daripada hal-hal yang tidak baik, daripada dosa ini, dosa itu, dari perbuatan ini, perbuatan itu. Sehingga orang-orang yang bertobat ini adalah orang-orang yang bermuhasabah. Ini adalah introspeksi terhadap dirinya sendiri. Karena kalau tidak introspeksi, dia tidak akan merasa melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak merasa melakukan perbuatan dosa, sehingga dia tidak akan bertobat. وانتبهوا إلى قول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد أفلح من تزكى. لم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، لأن الطريقة هي طريقة العمل. Allah menjelaskan bahwasanya perbedaan daripada qad aflaha man zakkaha, ini adalah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Berbeda dengan man tazakka. Man tazakka orang yang tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Maka beliau mengatakan bahwasanya yang namanya orang yang membersihkan diri itu adalah dimulai dengan kemudian melakukan taubat. إذن نغلق هذا القوس ونبدأ الكلام الذي ابتدأنا به، هو أن للمؤمنين ثلاثة أنهار يتنازعون فيها في الدنيا: سهل وأصعب قليلا والشديد. ثلاثة الأنهار. النهر الأول هو الاستغفار. الاستغفار دائما لسانك رطب بالاستغفار. إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. استغفر الله تقول الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفره، مع أن الله تعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يقول استغفر الله في طرقكم وعلى موائدكم وحيثما كنتم فإنكم لا تدرون متى تقبل مغفرتكم. فالاستغفار هو أسهل هذه الأنهار. غير فمك تقول استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه. تكثر من الاستغفار خلاص. Kalau Indonesia kemudian membicarakan terkait 3 sungai yang tadi bisa membersihkan seorang hamba daripada hal-hal yang tidak baik ataupun dosanya. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwasanya kali ataupun sungai yang pertama itu adalah istighfar, yaitu dengan memperbanyak istighfar maka orang tersebut akan dibersihkan. Kata beliau bahwasanya levelnya ini ada 3, ada yang mudah, ada yang agak susah, ada yang berat. Yang paling mudah itu istighfar. Perbanyak baca istighfar sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Bahwasanya itu menjelaskan bahwasanya orang yang beristighfar itu akan diberikan futuh. Artinya dengan istighfar, banyaklah membaca istighfar sehingga orang tersebut akan dipermudah.
Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Maulana bahwasanya ada hadis bahwasanya yang menjelaskan beristighfarlah kamu dimanapun berada, karena kita tidak tahu, kalian tidak tahu mana istighfar kalian yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, kata Maulana. وليس معنى أن الاستغفار سهل أنه سهل عند الله تعالى، فإن ذكر الله تعالى لا يكبر معه شيء، فسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث ديال البطاقة قال فيأتون ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش بذنوبه كلها بتلك السجلات، وذلك أنه لا يثقل مع ذكر الله شيء، ولهذا نبهنا الله تعالى إلى مقدار ذكره، فلما قال قد أفلح من تزكى قال وذكر اسم ربه فصلى. Baik, Maulana saya menjelaskan bahwasanya yang namanya istighfar adalah nahar yang mudah. Ini adalah tidak kemudian serta-merta itu kemudian gampang di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah itu tidak menerima campuran dengan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beristighfar, maka niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi disebutkan setelah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah tazkiyatun nafas dibarengi dengan wa dzakara asma rabbih fasalla. Tadi diceritakan bahwasanya ada sebuah daripada hadis bahwasanya ada orang diberikan bitaqah, yaitu adalah hasil raport daripada amal-amalnya. Kemudian di dalamnya itu ada istighfar banyak, akan tapi di situ tidak disertai dengan yang namanya wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka kemudian hal tersebut tidak bermanfaat bagi dia. وهذا باب يكثر فيه الكلام، نكتفي منه بهذا القدر وننتقل إلى النهي الثاني وأشق قليلا من الأول، وهو مذكور في قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة ماذا قال؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصلاتين الصلوات الخمس كفارات لما بينهما، قلنا الصلوات الخمس كنهر جار بباب أحدكم يتطهر منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا كلا يا رسول الله، قال فكذلك الصلوات الخمس كفارات لما بينهم، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الزكاة إلى آخره. Manusia kemudian menjelaskan tidak memperpanjang daripada sungai ataupun kali yang pertama, kemudian dia menjelaskan sungai ataupun kali yang kedua, yaitu adalah melakukan yang namanya kebaikan. Setelah melakukan yang namanya istighfar, kemudian namanya kebaikan harus dilakukan sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan bahwasanya innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebajikan itu menghapuskan pada kesalahan ataupun hal-hal yang tidak baik. Begitu pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya adalah wa atba'i sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bahwasanya ketika engkau dimanapun berada bertakwalah kepada Allah, kemudian setelah itu lakukan kebaikan sebagai ganti daripada keburukan, dan kemudian melakukan yang namanya muasyarah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Inilah yang kemudian dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat itu merupakan seperti halnya salat 5 waktu, itu seperti halnya sungai yang mengalir pada pintu-pintu rumah kalian, yang dengan salat tersebut menghapuskan terhadap dosa-dosa antara salat satu dan salat yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang umrah satu kepada umrah yang lain menghapuskan dosa-dosa kecil daripada antara umrah tersebut. Jumat dengan Jumat menghapuskan dosa antara Jumat tersebut dengan tambahan 3 hari. Begitu pula zakat, begitu pula amal-amal yang lain yang mana amal tersebut itu menghapuskan ada dosa-dosa. وهذا باب كبير لا يمكننا أن نحيط به. Ini adalah merupakan pembahasan yang luas yang tidak mungkin kita selesaikan dalam hal ini. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة من الخير إذا فعلتها
يغسلك بها. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada kita. Apabila kita berbuat kebaikan sekecil apapun, pasti Allah akan memberikan balasan itu, menghapuskan dosa itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. إذن وندخل إلى النهر الثالث. ما هو النهر الثالث الذي يطهر الله به المؤمنين في الدنيا؟ هو الابتلاء. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إن الله ليزيد لحبيبه في سكرات الموت ليلقاه وما عليه خطيئة. ما يصيبهم من ظمأ ولا نصب في القرآن. كل ذلك المؤمن إذا نقيها من الحمى خرج منها كالبردة التي تنزل من السماء منقا من ذنوبه وغير ذلك من فقد حبيبته فليس له جزاء إلا الجنة إلى آخره. جميع الابتلاءات قال ما يصيب المؤمن صلى الله عليه وسلم، نعم القائل، ما يصيب المؤمن من نصب تعب ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا حط بها من خطاياه. Maksud menjelaskan bahwasanya sungai yang ketiga yaitu adalah ibtila, yaitu adalah cobaan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya orang yang diuji dengan hal berupa musibah yang kemudian dia sabar menerima daripada musibah tersebut akan menghapuskan dosa dia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak henti-hentinya orang yang beriman itu kemudian diuji oleh Allah dengan bala bertubi-tubi hingga akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan, mencintai hamba tersebut bertemu dengan dia dengan keadaan bersih daripada dosa-dosa. Inilah yang kemudian disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, banyak hal yang berkaitan dengan yang namanya musibah yang menjadi anugerah menghapus daripada dosa-dosa. Sayyidina Syekh beliau mengatakan di dalam potongan terakhir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ditimpakan musibah bagi seorang hamba nasabin wa ta'abin, tidak ditimpakan nasab, yaitu adalah berupa hal yang tidak mengenakan, kemudian hal-hal yang menjadikan hati gundah, kemudian hal-hal yang menjadikan dia sedih, hal-hal yang membuat dia galau, bahkan ketika dia tertancapkan kakinya dengan duri, maka itu merupakan penghapus daripada dosa dia. فهذا باب أيضا باب كبير لا يمكننا أن نحيط به، وهو مفصل تفصيلا عظيما في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السادة الصوفية وغيرهم، والحكايات الواقعة في هذه الأبواب كلها لا نحصيها. يبقى علينا أنه هذا كله للاستغفار. هذه الأنهار لا تكون طهارة فعلا كأي الذي يستغفر وهو لا يقصد الاستغفار، كأي الذي يعمل الحسنات وهو لا يقصد وجه الله، كأي الذي يبتلى بالابتلاءات فلا يرضى بما قسمه الله. هؤلاء لا تكون لهم مطهرات حتى يكونوا في جميع أحوالهم عبيدا مستسلمين لقضاء راضين بما قسمه. Saya menjelaskan bahwasanya sungai yang ketiga ini juga sama begitu luas pembahasannya, tidak mungkin kemudian dijelaskan dalam waktu yang singkat. Disebutkan tafsilannya secara detail dalam kitab-kitab ulama-ulama yang mu'tabar. Dan beliau menjelaskan bahwasanya tiga sungai ini, yaitu adalah yang pertama yaitu adalah istighfar, kemudian beramal baik, kemudian terakhir itu adalah ibtila. Semuanya tidak akan bermanfaat apabila dia itu tidak menghadapinya dengan ridho, dengan rela, dengan sukacita, dengan sabar, dan tidak melakukan amal kebajikan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beramal kebaikan tapi dia tidak karena Allah, beristighfar bukan karena Allah, kemudian dia ditimpakan musibah tapi tidak ikhlas itu terhadap qadarnya Allah, maka dia bukanlah orang yang mutahhar, bukan orang-orang yang disucikan daripada dosa-dosa, karena dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, apabila ingin menjadi orang-orang yang suci dengan menggunakan 3 sungai ini, maka jadilah orang yang ridho terhadap ketetapan Allah. Taslim itu adalah menyerahkan semuanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerima terhadap apapun yang diujikan kepada hamba sehingga menjadi orang-orang yang bersih daripada dosa-dosa. Allahumma a'inna ala dhikrika. Amin ya Allah. اللهم ارضنا بقضائك وقنعنا بعطائك والهمنا شكر نعمائك وادخلنا في اوليائك وان كنا نحن لسنا اهلا لذلك فانت اهل لذلك. اللهم رضنا بقضائك وقنعنا بعطائك واجعلنا في اوليائك وان كنا نحن لسنا اهلا لذلك فانت اهل لذلك. اللهم لا حول عن معصيتك إلا بعصمتك ولا قوة على طاعتك إلا بعونك وفارزقنا توبة لنتوب كما قلت في قولك الحق ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله يرزقنا توبة من الله تعالى ويتفضل علينا وينعم علينا بها يغفر بها ما مضى ويصلح بها ما بقي. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلياء ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم ما اوليت الينا. أنا تذكرت أن أدعو للسيد نائب رئيس مجلس النواب أن يعينه الله على مسؤولياته ولكن كلنا رحنا قائمين على مسؤولياته. الله يعين الجميع على مسؤولياته. الله يعين الجميع على مسؤولياته ويوفق الجميع بجاه النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. الله يرزق التوفيق والسداد في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين وهيئهم للخير وأعينهم عليه وأبعد عنهم السوء ومن يدل عليه بجاه القرآن ومن أنزل عليه ببركة وبعظمة وبسر ونور القرآن العظيم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.